السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نقدموا مع بعضنا درس اللي هو درس في القراءة، الصفحة 24، عنوان النص Le petit garçon et la sorcière, le projet numéro 1, la séquence numéro 2. هذا النص يدخل في إطار القصص الخيالية اللي نقولوا عليها le merveilleux، وهو c'est un récit، نقول عليه histoire، un récit اللي هي قصص غير حقيقية، يعني غير واقعية، من الخيال. نقراوها باش نتمتعوا، فقط يعني غير حقيقية. نبداو، وقلنا قبل كل شيء كما نعرفون ننتبهوا للصورة اللي هي دائما تعطينا نظرة على النص، وكذلك نستطيع أن نفهم النص من الصورة. الصورة هنا واش تمثل لنا مرة مش باهية، مش زينة، تعبر على أي تلميذ يشوفها، أي طفل يشوفها، أي إنسان تبان ساحرة. نزيدو قدامها واش كاين طفل، الطفل واش يهز رزمة على ظهره. المكان وين جيها هاي تبان لنا صحراء وأشجار نتاع صبار، يعني ما كانش فيها لا أشجار ولا نبات ولا ثمار ولا جافة، صحراء قاحلة. نرجعوا للجهة الأخرى، نلقاو كما قلنا النص اللي هو لو بيتي غارسون إي لا سورسيير، ثاني تعطينا معلومة على النص. ونرجعوا كذلك لوتور اللي هو إيمانويل لو بيتي، نرجعوا لا سورس دو تكست اللي هي منين استنبطنا هذا النص، اش بدناه من واحد القصة اسمها إستوار دو ماجي، ولا من واحد الكتاب إستوار دو ماجي، ومن المطبوعة اللي هي إديسيون فلوري باري 2012، يعني في سنة 2012 هذه القصة طبعت. نبداو نقراو النص ونحاول قدر الإمكان نشرح لكم كلمة كلمة أو على العموم بعض المعاني حتى تفهموا وتاخذوا فكرة عامة على النص. راح نبدا نقرا لكم كلمة كلمة ونتبع بالقلم باش الإنسان اللي ما عنده شكون يقري في البيت راح يلقى روحه. بسم الله. Le petit garçon et la sorcière. Il y a très longtemps au Mexique vivait une horrible sorcière appelée Cucaracha. Elle était maigre à faire peur et sèche comme un vieux parchemin. Là où elle passait, les fleurs fanaient, les arbres mouraient. Un matin, le désert arriva au village d'Esteban. En se réveillant, le petit garçon vit que toutes les plantes de son jardin étaient flétries. Alors, il prit son baluchon et s'enfonça dans le désert, bien décidé à rencontrer la sorcière. Il la vit bientôt accoudé à un cactus. Esteban toussa. « Bonjour, je m'appelle. » Mais il ne put continuer car Cucaracha le transforma en scorpion. Furieux, Esteban grimpa sur elle pour la piquer. Celle-ci éclata de rire. « Et c'est toujours microbe. Mais ma peau est aussi dure que ta carapace. » Alors Esteban eut une idée. Il courut vers la bouche de la sorcière et entra dedans. Cucaracha fut si étonnée qu'elle avala tout rond. Esteban descendit un long tunnel et se retrouva dans une pièce tendue de rouge. Par terre, il y avait une petite chose sèche et rabougrie, piquée de 3 épines de cactus. Il s'approcha avec ses mandibules et saisit une épine et la retira. À sa grande surprise, la chose gonfla un peu et prit la forme de cœur. Esteban retira la seconde épine, le cœur gonfla à nouveau et se mit à palpiter.
Alors, Esteban saisit la troisième épine. Il s'arc-bouta car elle était plantée très profond. Il tira de toutes ses forces en fermant les yeux. Quand il les rouvrit, il était redevenu un petit garçon. À ses pieds, l'herbe reverdissait partout, les arbres et les fleurs repoussaient, et devant lui, à la place de la sorcière, se tenait une jeune femme d'une grande beauté. Merci Esteban, je suis la fée de la forêt et tu m'as délivré d'un bien vilain sortilège. Je te protégerai toute ta vie. Finalement, la fée disparut dans les bois et Esteban retourna à son village, le sourire aux lèvres. Emmanuel le Petit, Histoire de magie, édition Fleury, Paris 2012. بعد ما خلصنا لا بروميير ليكتور القراءة الأولى، الآن راح نعاود نقرأ القراءة الثانية ونحاول قدر ما استطاع أو قدر المستطاع أني نشرح. Alors, le petit garçon et la sorcière. Il y a très longtemps حنا نعرفوا بلي لو ريسي ولا القصة دائما عندنا كلمات نبداو بها كيما هنا عندنا il y a bien longtemps، نقدروا نلقاو il était une fois، نقدروا نلقاو dans le passé. هذو كامل كلمات نلقاوها أو تراكيب نلقاوها في القصة. أو مكسيك، قلنا أو مكسيك هي دولة في أمريكا الجنوبية. vivait une horrible. horrible معناها نحاول نديرها لكم هنايا باش تشوفوها وباش نشرحوا مع بعضنا الكلمات. horrible معناها مخيفة. مخيفة، راني كتبت لكم هنا horrible معناها مخيفة. sorcière، sorcière هاي كلمة sorcière معناها ساحرة. ساحرة. appelée Cucaracha. اسم la sorcière هذه اسمها كوكاراشا. elle était maigre. بنتها qu'est-ce que ça veut dire maigre؟ maigre معناتها بشعة. لا، هزيلة. هزيلة جدا، هزيلة. comme un vieux parchemin. pardon كاينة elle était maigre à faire peur tellement que راهي هزيلة جدا حتى تخيف تخوف. و اي ساش. ساش وش معناها ساش؟ معناها جافة، شايحة كيما نقولوا حنا، جافة ما فيها لا دم ولا هم يحزنون. comme un vieux parchemin كيما ورقة تاع الخريطة ويابسة ومكمشة في بعضها. là où elle passait les fleurs fanées. وين تفوت منين تمر لي فلور اللي هما الزهور فاني. فاني معناتها تذبل. تذبل. les arbres mouraient. mouraient معناها تموت، جايه من لو فيرب mourir وهنا راهي مصرفه في l'imparfait مع لا troisième personne du pluriel. هنا هذه الفقرة الأولى اللي هي قلنا عليها وش يسموها لا سيتواسيون إنيسيال. سيتواسيون إنيسيال. خلصنا لا سيتواسيون إنيسيال درنا ان بوان. دركا راح نبداو المرحلة الثانية اللي راكم دايما تقراوها، أني نديكم مراجعة أو ميم طون نقراو القراءة اللي هي لو ديرولمون دي زيفينمون اللي هي سير الأحداث. بديناها بداية القصة. بداية الأحداث. بداية الأحداث وبداية القصة. أما تان في يوم ما لو ديزير. لو ديزير وش معناها لو ديزير الأطفال؟ وش معناها لو ديزير؟ وش معناها لو ديزير؟ اللي هو الصحراء. الصحراء. أما تان لو ديزير أريفا أو فيلاج. لو ديزير اللي هو الصحراء. الصحراء جات الفيلاج. على واش جات الفيلاج؟ باسكو ما بقات زهره، ما بقات شجره، الزهور ذبلت، الاشجار ماتت، ما بقى.
والو. إذن جا الديزير، جات الصحراء. من وين فيلاج جات الفيلاج نتاع إستيبون. لإستيبون اللي هو هذا هو الطفل اللي تدور حلولو القصة. En se réveillant, كيفار الصباح, le petit garçon vit que toutes les plantes de son jardin étaient flétries. كيفار الصباح, en se réveillant, c'est le verbe réveiller, se réveiller, يعني استيقظ. Le petit garçon vit, هذا c'est un verbe, mais c'est جاي كلمة, c'est le verbe voir. C'est le verbe voir. C'est le verbe, c'est un verbe du troisième groupe. والشاف شاف كل لي بلانت اللي هي لي بلانت هما النباتات نتاع لو جاردان اللي هو الحديقه نتاعو ايتي فليتري ماتت. الوغ ويبست. الوغ il prit son baluchon. وش هو البالوشون؟ ها هو التلاميذ ها لو بالوشون. لو بالوشون هي هذه الرزمه هذه بالوشون. لو بالوشون كيما قلت لكم يا اطفال هو الرزمه اللي بكري يحطوا القش تاعهم والعوين تاعهم كيما نقولوا الزاد نتاعهم يحطوه في الرزمه ويديروها على ظهورهم. مش كيما دوك كاين الساشي وكاين القفه وكاين بزاف امور وكاين الكابه وكاين اوكي pardon. Alors il prit son baluchon et s'enfonça يعني دخل في dans le désert في الصحراء كيما قلنا كتبتها لكم وحاولوا تكتبوها. Bien décidé, كان مقرر décidé يعني قرر à rencontrer la sorcière باش يتلاقى. rencontrer ça veut dire يتلاقى la sorcière. Alors deuxième نكملوا. il la vit bientôt. il la vit اللي تعود على Esteban. Vit c'est le verbe. هذا c'est un verbe voir. il la vit bientôt accoudée à un cactus. شافها متكية على مرافقها. من المرافق تاعها على الكاكتوس. هذا لو كاكتوس اللي هي شجرة كبيرة نتاع الصبار. Esteban tout ça. Esteban tout ça وقال je m'appelle bonjour je m'appelle بغى يقدم نفسه. alors ما كملش الكلمة ما كملش الجملة mais il ne peut continuer ما قدرش. peut c'est un verbe هذا c'est le verbe pouvoir. كما نقولوا عاجز عن الكلام. هي ما قدرش يكمل عاجز عن الكلام. هذا c'est le verbe pouvoir. continuer ما قدرش يكمل. لماذا؟ car لأن Cucaracha اللي هي لا sorcière le transforma حولاته الان سكوربيون. لو سكوربيون الأطفال وش هو لو سكوربيون؟ ها؟ qu'est-ce que ça veut dire un scorpion؟ لو سكوربيون قلنا هو حيوان يقرص. هو حشرة. عقرب احسنتم عقرب. فيوريو وش معناها فيوريو؟ فيوريو يعني غاضب جدا. غاضب قمة الغضب هو فيوريو. Esteban grimpa c'est le verbe grimper c'est un verbe du premier groupe يعني يصعد ويتسلق sur elle. شكون هي هنا elle؟ la sorcière. pour la piquer. وش معناها لا بيكي؟ باش يقرصها. بيكي هو يلدغ. بيكي يعني يلدغ. يلدغ. pour la piquer. Celle-ci éclata de rire. Celle-ci قلنا هذه celle-ci تعود على la sorcière. صارت تضحك عليه انفجرت بالضحك. ها 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 ها. essaye toujours. essaye معناتها حاول دائما. toujours دائما. ميكروب اللي هو جرثومة. مي ما بو الجلد نتاعي راهو aussi dur أغلظ وخشين من الجلد نتاعك اللي هو لا كاغاباس. الكاغاباس هي طبقة غليظة تغطي بعض الحيوانات كيما العقرب حتى السلحفاة عندها اون كاغاباس بصح لا كاغاباس تاعها أغلظ أكثر من هذا تاع le scorpion. Alors Esteban eut une idée. Alors جاتو فكرة. Esteban جاتو فكرة. واش دار؟ il courut vers la bouche de la sorcière. راح يجري للفم نتاع لا sorcière et entra dedans ودخل. alors واش دارت هذه كوكاراشا fut si étonnée حارت. كان لافالا بلعاتو تلمو كي حارت بلعاتو ابتلعاتو. لافالا c'est le verbe avaler
معناها ابتلع. تورونج على فرد نفس كيما راهو. استيبون ديسوندي ان لون تونيل. استيبون كيبلعات وهبط في واحد النفق طويل. et se retrouva dans une pièce tendue de rouge. كي وصل لقى في روحو في مكان بالاحمر كامل. في الارض واش كاين في الارض؟ باغتير يعني لا تير هي الارض، وباغتير يعني في الارض. il y avait une petite chose sèche. لقى حاجه صغيره يابسه جافه جدا وكي مشى وفيها بيكي دو 3 زيبين، مرشوك فيها ثلاثة وشي هما لي زيبين هما شوك، 3 شوكات دو كاكتوس، 3 شوكات نتاع الصبار. il s'approcha avec ses mandibule. اتقدم بهذوك القواطع نتاعو اللي عنده، هذوك اللي يقرص بهم هذوك اليدين نتاعو. واش دار؟ il saisit une épine et la retira. يحكم شوكه وجبدها. à sa grande surprise تفاجأ مفاجأة كبيرة. علاش؟ هذيك لا شوز اللي لقاها، هذاك الشيء اللي لقاه تنفخ، غونفلا يعني تنفخ شويه. et prit la forme de cœur وجاء على شكل قلب. et c'est bon retira la seconde épine وزاد جبد الثانيه اللي هي لا سكوند الثانيه. le cœur gonfla à nouveau. زاد القلب هذاك زاد تنفخ من جديد وبدا ينبض، بدا يخبط. palpiter يعني ينبض. alors Esteban saisit la troisième épine. alors في هذه الحالة زاد Esteban جبد l'épine الثالثة. elle s'arc-bouta يعني جبدها بشدة وبصعوبة car لأنها كانت مداخلة بعمق كبير. alors il tira de toutes ses forces جبدها بكل قوته، وحتى من شدة أنه يجبدها بصعوبة كان مغمض العينين تاعو en fermant les yeux. quand il est rouvri كي حل عينيه، حنا ouvre يعني حل، rouvri يعني عاود حل، نقولوا écrit réécrit. داكور، الار هذه دائما لإعادة الشيء. مع جبد la troisième épine il était redevenu un petit garçon. رجع طفل صغير، رجع كيما الحالته الأولى. à ses pieds وعند رجليه لقى الherbe اللي هو الحشائش والنباتات reverdissée رجعت خضراء جميلة. partout les arbres et les fleurs repoussaient في كل مكان عودت الأشجار والأزهار تنبت من جديد. et devant lui à la place de la sorcière وقدامه في بلاصة ما لقى la sorcière واش لقى une jeune femme، امرأة جميلة وشابة جمالها كبير d'une grande beauté. la beauté هو الجمال، une grande beauté يعني جمال كبير وجمال عظيم. merci Esteban، هي قالت له merci Esteban je suis la fée de la forêt. يعني هذيك الكعبورة اللي كان فيها 3 زيبين اللي فيها 3 شوكات واللي إستيبان نحاهم بالوحدة وعندما كان كيما حولاته عقرب كي جبد هذوك لي 3 زيبين من هذيك لابول رجع كلش كيما كان ولابول هذيك واش صبحت امرأة جميلة. خرج من لابول هذيك امرأة جميلة اللي كانت مسحورة في هذيك لابول واللي سحرتها شكون؟ سحرتها هذه كوكا غاشا سحرتها. وشكون منحها إستيبان. واش قالت له جو سوي لا في دو لا فوري، انا هي حورية الغابة. et tu m'as délivré انت خرجتني وانت سرحتني، طلقت سراحي ومنعتني d'un bien vilain sortilège، انت منعتني من هذا السحر هذا اللي داروه لي. قالت له جو te protégerai toute ta vie، انا راح نحميك مادام راك حي في طول حياتك وانا نحمي فيك ونحميك. فينالمون هنا سيتوياسيون فينال، لا سيتوياسيون فينال هي المرحله الثالثه نتاع القصه واللي هي ختام او الخاتمه. احسنتي تري بيان. نقولوا فينالمون، نقولوا على فان، هذو كلمات اللي يدلوا على نهايه القصه. لا في اللي هو قلنا الحوريه ولا جنيه الخير ديسبارو غابت وذهبت دون لي بوا، في لي بوا هما الغابه
الغابة. et Esteban retourna à son village le sourire aux lèvres. رجع للقرية نتاعو أو لو فيلاج تاعو لو سورير. هو الابتسامة على شفتيه، يعني ربح فرحان. هنا كي تقول لو سورير او ليفر فدير فرحان وسعيد. الآن احنا خلصنا هذا التكست، نتمنى أني شرحته لكم مليح وأنكم فهمتوه، وكيف كلمة كلمة حاولت نشرح الكلمات اللي تفيدكم وتعاونكم على فهم النص. راح ننتقلوا الجزء الثاني اللي هو جو ريبون او كيستيون. راهو في النص حذانا تحت النص عندنا جو ريبون او كيستيون. Alors on termine avec les questions. Je réponds aux questions، يعني أجيب الأسئلة، والأسئلة راح نلقاو الأجوبة تاعها طبعا حنلقاوها في النص. dans le texte. On va la trouver dans le texte. On va pas chercher ailleurs. ما نحوسوا حتى في بلاصة، ما نخرجش بنائي، ما نخرجش من النص. Alors qui était Esteban؟